প্রিন্সিপাল आज विजय तारण दाखवलं আমরা এরারে স্যাংশন মেমো গৌরব তারা টেন্ডার করতে গেলে তো টাকাটা তারা দিচ্ছে টাকাটা এখানে টাকা দিন টাকা কতক্ষণ পরে 50 জন নদী দিতে না একটু আনি বেশি তোমরা মাত্র 14 জন মানে আপনারা তো এপ্লিকেশন তো পয়সা করতে দিন এটার জন্য Sir, this would left side given to dental college? না এটা আমরা দেব এটা আমরা নিব ঠিক আছে আমরা রাউন্ড ব্যাট ধরে বসো এই মিলনের কাছে তো যাবি তার আইফোন করতে মিলন না এই রাকেশ বাবু এটা কি সিকিউরিটি রিলিজ করতেন হ্যাঁ এটা সিকিউরিটি রিলিজ করেন কত বছরে কেন এখনো সবার ভিতরে যে এক বছর হয়ে গেছে তো আমরা যে দিয়েছে 15 অক্টোবর 2022 মিলন ওই স্টোর দিয়ে চাবি নিয়ে এসছে হসপিটালে চাবি নিয়ে আয় ওখানে কোনো লিগা এই পাঁচটা আমরা ওটা দিয়ে নিছে এটার মধ্যে সব স্টুডেন্ট থাকো তো হ্যাঁ এটা লিটারালি তো 65 হইব এগুলো কয়টা তো এখানে স্যার ইয়ে রাখা দেবো 45 ফুট লম্বা আছে আর 20 ফুট চওড়া তাহলে দুই লেয়ার দুইটা দরজা বাদ দিলে 10টা বর্তমানে ম্যাক্সিমাম আমরা 65 কই না তারপর আমরা এটা কি আমরা ফার্নিচার এটা পড়ে রিডিং টেবিল আর রিডিং চেয়ার এগুলো স্যার ওই একটা রুমে সব ফাইল আপ করা লাগে সব ঢুকে আছে এটা চলে না একটা চেয়ার পিলার তো এইগুলার তো এগুলো সব কারেন্টের সাধারণ কত বড় আপনি পাঁচ দুগুলো 10টা ওইদিকেও না আমাদের 10টা নাই আপনি দেখেন 2 3 4 পাঁচটা না ওইদিকে 5টা ওইদিকে ওইদিকে পাঁচটা ওইদিকে এই উপরে তো খুলছো রুম খুলছো ওইদিকে খুলছে ওইটা খুলছে এটা খাট আর নিবি খাট এটা না আমার চারটে টেবিল বসান তো দীর্ঘদিন ধরে চিনি জায়গা চিনি চেরা রক্তংনানি বাকি বুড়ি বসা তংনাই কলেজ স্টুডেন্ট রক্তংনাই প্রায় 2 বছর খামো তাंजाकमनि ओंखाय बरंनो पपालि चार्ज जाया आं खोनावै आं 10 दिननि बिसिङो पुरा कमप्लीट खायै पुरा चिनि चेरा रक जा तंनाय कारण चिनि चेरा बसा गरि बसा अनेक हाकसालनि যেমন ইয়াঙ্গন মনু সামনু ইয়াং কাঞ্চনপুর ইয়াঙ্গ 10টা ইয়াঙ্গ বিলুনিয়া সাব্রুমনি বড় চেরাই যারা বিপিএল এপিএম যারা বিপিএল অন্তদনি চেরাই খানাইরাव ও কলেজে পড়িও হে কাইসা কাইসাও বড় নক বারা তংমানি 10,000 15,000 8,000 9,000 কইতং গরিব বসা ভাগে পড়ি নাইবা কমসে কম ও জায়গাতেই 70 জন মতন চেরা রক ধাই মানো আমানি বাগিনো आं যত ইঞ্জিনিয়ার রং তবুই आं 10 দিন বিसिङो মনো কমপ্লিট খাयै চেরা রক নো হ্যান্ডওভার মা খাইনাই নে आं आनि इन्जिनियर नो तुमने 10 दिन बिसिङो मने ह্যান্ডওভাर मोरक मा खाइनाय ते 10 दिन बिसिङो ओ चेरा रंग जा मादाना सर प्रॉब्लम तम तंगमनि प्रॉब्लम का एकमात्र कोनो प्रॉब्लम या ओ जगह स्टाफ जेमन
कुक जरा माइमी संनाय तै ओ जागा नायनाय खिनाय बरंनि प्रब्लेम दंमोन ओंगाय जों ताबुक आं ओ जागा मेन पावर आउटसोर्सिंनि बिसिंथि खायै बरक न ताबुक कुक रिनाय तै ओ जागा जरा फाननाय सिमनाय बरंनो रिनाय ओंगाय बेड सीट जतन रिनाय मैट्रेस रिनाय जतन रिनाय बसकांगो कोनो प्रब्लेम लाक आं मो नायखा बसकांगो जतन सल्यूशन नाय तै 10 दिन बिसिंगनो एडिशन इंजिनियर दङ म एक्चुअली म जों ट्राइबल वेलफेयर रां एडिशन रां रहरै खारिमानि गाय एडिशन इंजिनियर दङ ते आनि डिपार्टमेंट इंजिनियर दङ ते ओ जागा कलेजनि प्रिन्सिपाल दङ सुपार दङ जतनति नालेखा 10 दिन बिसिङो जों हेनो बरखायनाय चिनि सेरावबो जतन सर गाय बर ताव बम हायके तंलाय जाखना नाय नायखाबखे बेले कस्त खैन दङना आं नं थाइजों सागा जे मैक्सिमाम चिन बरक तो करिनो जारा এই মনু সামনু ইয়াং কাঞ্চনপুর ইয়াং দসদা आनंद बाजार बिग्रा बसारक जरा बीपीएल बेसेरबा खंगाय बीपीएल अंतोदय नि बसारक न उजागा मु कलेजक आं दिदिमनि थानि खराका 100 जनन मतन एप्लिकेशन दिजाक दङ हस्टेल नि बागै हंगाय जों मनो दथिनो 10 दिन नि बिसंगन आं जत्त किछु ठीक ठाक खायनाय 10 दिन नि बिसंगन चिनि चालाय खानाय उजागा सेफ्टिं खायनाय 10 दिन बिसंगन चिनि चालाय खानाय माननाय दंथाय सताय खाक बागै सिमिया दा अथस ट्राइबल वेलफेयर रांबाय सानाम जागो ओरो एक्चुअली बरंनो पार्मानेंट रिमाया टेम्पोरारि बंनो रिमा से जगह हार्डली 1-2 बছর बरक जा तंगनाय ओरो चिनि चारे रंनो तंगनाय डेंटल जरा परिनाय बरनो तंगनाय हाइपनो बर पार्मानेंट या 2 বছর 1-2 বছরनि बिसंगो बरक जा तंगनि बरा बरक पार्मानेंट कंस्ट्रक्शन स्लाम तंगो डेंटल कलेज नि बागै जखन पाइनाय बरक उरान सेफ्टिं